শুক্রবার 9 মে রাতে ড্রোনের পাশাপাশি মিসাইল হামলাও চালিয়েছে পাকিস্তান। এর যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতও। ভারতের ছোড়া মিসাইলে পাকিস্তানের দক্ষিণ পাঞ্জাবে থাকা রহিম ইয়ার খান এয়ারবেসে বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। এয়ারবেসের রানওয়েতে যে বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে দেখে মনে হবে কোনো পুকুর খোঁড়া হয়েছে। পাকিস্তানের তরফে শুক্রবার ফতে-2 মিসাইল ছোড়া হয়, যদিও মিসাইলটি পড়লেও ফাটেনি। আর এদিকে পাক অধিকৃত দক্ষিণ পাঞ্জাবের এই রহিম ইয়ার খান এয়ারবেসে হামলার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় সেনার উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং। কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar site at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces আরো একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে জম্মু থেকে ভারতীয় সেনার মিসাইলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের একটি লঞ্চ প্যাড। এই লঞ্চ প্যাডগুলি থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে ড্রোন ছোড়া হচ্ছিল। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের 3 এয়ারবেসে হামলা করে ভারত। এর মধ্যে রাওয়ালপিন্ডিকে পাক হেডকোয়ার্টারের পাশেই থাকা পাক এয়ারবেস নূরখানে হামলা চালায় ভারতীয় ড্রোন। ইসলামাবাদ থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে এই নূরখান এয়ারবেস। এই নূরখান হলো পাকিস্তানের অন্যতম হাই সিকিউরিটি এলাকা। এই এয়ারবেসে রয়েছে পাক এয়ারফোর্সের 5 থেকে 6টি স্কোয়াড্রন, ভিআইপি ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট এবং চাকলালার পাকিস্তানের এয়ারফোর্স কলেজ।
কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে থাকা এই পাক এয়ারবেসে হামলা করে এবং ভারত জানান দিয়েছে যে কোনো দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ভেদ করার ক্ষমতা ভারতীয় সেনার রয়েছে। পাকিস্তানের চাকমালে থাকা মুর্দিদ এয়ারবেসেও হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। এই এয়ারবেস থেকে মূলত ভারতের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা চালাচ্ছিল পাকিস্তান। বলা যেতে পারে এই পাক এয়ারবেসে কিন্তু পাক বায়ুসেনার সেন্ট্রাল এয়ারবেস। শাহপুর 1 এবং বেরাক্তার TB2 ড্রোনগুলি এই এয়ারবেস থেকেই ছাড়া হচ্ছিল। এবার এই এয়ারবেসে হামলা চালানোর ফলে ভারতের ওপর ড্রোন হামলা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে সামরিক বিশেষজ্ঞরা। चलो सुने नी कि बोलेছেন कर्नल सोफिया कुरैशी। सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसकी সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।